салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо тамошобинони азизи телевизиони симо ва мухлисони барномаи Дунёи рангин. Пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи Дунёи рангин. Меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд як шоҳписар ва як гулдухтаре аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 3 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 34. Марҳамат, худро муаррифӣ мекарде? Ман Холиқо Сарвар, хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 ба номи Абдурраҳмони Ҷомеӣ таҳсил мекунам. Ташаккури зиёд. Шумо? Ман Қадирова Баҳора, хонандаи синфи 4-ваи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 ба номи Наби Каримов мебошам. Ташаккури зиёд. Чӣ тавре ки ба мо иттилоъ доданд, Сарварҷон, шумо бо забони русӣ шеърҳо аз бар намудед, ҳамин Албатта. метавонед як шеър бо забони русӣ баҳри дилхушии бинандагон қироат кунед? Албатта метавонам. Марҳамат. В марте есть такой денёк. Цифры словно кренделёк. Кто из вас, ребята, знает цифры, что обозначает? Дети хором скажут нам, это праздник наших мам. На 8 марта маленький сыночек вышивал для мамы голубой платочек. Вышивал, трудился, уколол ладошку, но к 8 марта вышел понемножку. Вот какой подарок держит он в руке. Белый голубочек висит на платке. Удивились гости, нет у мамы дочек. Кто же так красиво вышил платочек? Ташаккури зиёд, хеле зебо қироат намудед. Шумо дар васфи Тоҷикистон ягон шеър медонед? Бале. Метавонед онро қироат кунед? Бале. Дар ҷаҳон овозадори Тоҷикистона, кӯҳсори беканори Тоҷикистона, водиҳои зарнисори Тоҷикистона, гулбасар зебо диёри Тоҷикистона, лайли пуртобу ҷилоят дар Бадахшон, кони ангишти тилоят дар Зарафшон, пахтаи қиматбаҳо дар вахшу хақлон, чашмаҳои пурсафоят дар Кӯҳистон, маскани меҳру муҳаббат Тоҷикистона, мояи бахту садоқат Тоҷикистона. Шод бошу шод зи эй мулки хубона, бехазон бодо баҳорат Тоҷикистона. Ташаккури зиёд, хеле зебо қироат намудед. Чӣ тавре ки ба мо иттилоъ доданд, ҳар дуи шумо аз эҷодиёти устод Аби Абдуллоҳ Рӯдаки шеър медонед, ҳаминтар не? Албатта. Ташаккури зиёд. Биёед аз шумо оғоз мекунем. Як шеър аз эҷодиёти устод Аби Абдуллоҳ Рӯдаки қироат кунед. Гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар кору карат нукта нагирӣ мардӣ, мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. Ташаккури зиёд. Шумо? Бихандад лола бар саҳро, ба сони чеҳраи Лайло, бигиряд абр бар гардун, ба сони дидаи Маҷнун, зи оби ҷӯй ҳар соат, ҳаме бӯйи гулобояд, зи ӯ шустааст пиндорӣ, нигори ман рухи гулгул. Ташаккури зиёд. Шумо аз эҷодиёти достонҳои халқии мо кадом достонҳоро аз бар намудед? Достони восе. Ташаккури зиёд. Метавонед чанд байт аз оғози достон қироат кунед? Албатта. Марҳамат. ай ҷавру зулми мирон, гардида мулк вайрон, ҷазир гаштанд фақирон, восе ғазост имрӯз, ҷон мубталост имрӯз, ғавғои рӯзи Машҳад бар фақирон имрӯз. Чӣ тӯфоне аст имрӯз дар гирифткоҳу сангкоҳ, офтоб наздики моҳҳо. Ташаккури зиёд. Чӣ тавре ки мо медонем, ҳозир фасли баҳор аст, ҳаминтар не? Бале. Метавонед дар васфи фасли баҳор ягон шеър қироат кунед? Бале. Марҳамат. Баҳор омад, садои булбул омад, насими фораму бӯи гул омад, либоси сабзро саҳро ба бар кард, кӯлоҳи сабсафед олу ба сар кард. Пас аз боридани борони найсон, чӣ зебоянд дашту кӯҳсорон. Баҳор омад, чамангу пӯш омад, дили мо бачагон дар ҷӯш омад. Давидему ба сӯи боғ рафтем, ҳама монанди гул болида гуфтем. Дарахти нав ба боғи нав шинонем, дарахти себу зардолу расонем. Ба боғи мо дарахти нок рӯяд, анори лоларангу ток рӯяд. ҳамон соле ки онҳо бор оранд, ба мо хурсандии бисёр оранд. Ташаккури зиёд. Сарварҷон, шумо модари худро дӯст медоред? Бале, модари худро дӯст медорам. Метавонед як шеър дар васфи модар қироат кунед? Албатта.
به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر نمیگردد ولیکن آن برابر به این پرقوتی با مهر مادر فقط مادر به هر گرما و سرما همیشه بر سر گهواره ما نکرده مژده تحوین شسته شبها کلام کرد او چو جان بگرفته در بر وجودش چون به فرزند است پیوند و را خوانند به خود جان و جگربند اگر خار خرد بر پای فرزند دلی مادر شود محزون مقرر برای فکر و یاد پر امیدش برای فکر و یاد پر امیدش برای حرمت موی سفیدش به جان هم خدمت و حرمت کنیدش نباشد تا که هیچگاه چشمش در. تشکری زیاد. شما نیز در وصف مادرتان یگان شعر میدانید؟ بله. میتوانید اون را قرائت کنید؟ بله. در میانی کهساران با نوای آبشاران با صفای چشمساران با سرودی باد و باران با درودی نوبهاران جان عطا کردی مرا جان عطا کردی و خود را کاستی روز و شبها در سری گوهاره من مادری من مادری غمخواره من مادری من مادری بیچاره من از پی روزی دویده خوشه ها را چیده تلخی و شوری چشیده رنج دنیا را کشیده گنج دنیا را ندیده دل عطا کردی مرا دل عطا کردی و خود را کاستی روز و شبها در سر گوهاره من مادری من مادری غمخواره من مادری من مادری بیچاره من با دعای آسمانی دادی میراثم جوانی شاعری و دلستانی عاشقی و جانفشانی هم دوام زندگانی عمر بخشیدی مرا عمر بخشیدی و خود را کاستی روز و شبها در سری گوهاره من مادری من مادری غمخواره من مادری من مادری بیچاره من. تشکر زیاد. طبق نقشه های برنامه هر دو شما حاضر امکانیت دارید که یک سری دلخواه خود را قرائت کنید. بیاید از شما آغاز میکنید. من تنکشتی جوانم علمی حربی میدانم ای دشمنان بدانید اولاد قهرمانم گر تنک من بجنبد می شود کارتان بد از تیر توپ تنگم هیچ یک دشمن نماند. تشکر زیاد. شما در گرد خانی نوروز خویش و تبار و یاران دورند یا که نزدیک باید جمع آیند باشد که سیر بینند سالی دراز همراه با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند در روی خانی نوروز باید که باز باشد هم شاخه گلی تر هم نیش سبزی گندم باشد که بخت آدم باشد چه گل شکوفان باشد که سیر باشد از نام تمامی مردم در روی خانی نوروز رمزی بهاری دنیا یا هفت سین بیباید یا هفت نبده آن تا باغ هفت اقلیم روی خزان نبیند تا باغ عمر باشد تا جاویدان گل افشان. تشکر زیاد. سرور جان به همسالان خود چه توصیه میدهید؟ من به همسالان خود توصیه میدهم که رو به کتاب کنند و به کارهای بیهوده مشغول نشوند. تشکر زیاد. چطوری که سرور جان در آغاز برنامه شعر با زبان روسی قرائت کردن شما میتونید در فرجام برنامه شعر با زبان روسی قرائت کنید؟ Bale. Barama. Мама, мамочка, я тебя люблю. Белые подснежники соберу в лесу. Я тебе весеннюю песенки спою. Розовые камешки с моря принесу. تشکر زیاد. بینندگان عزیز اینجا میرسیم به فرجام برنامه. آیا فرزند شما نیز شعر چیستانی زیاده میداند و مهارت سخنوری و سخنرانی دارد؟ پس این برنامه محض برای آنهاست. سراغ ما شهر پنجکین خیابان رودکی بینای به نام لایق شرلی آشیانه سیاه تلویزیون صدا و سیما و یا برای گرفتن معلومات بیشتر و اشتراک در برنامه با رقم های 92 732 8611 و 5195 در ارتباط باشد. رقم ها را بار دیگر تکرار میکنم: 92 732 8611 و 5195. تا برنامه های آینده شاد و پیروز باشید. خیر.